Hi guys, it's me Kebs. Join me and my simple life here in India. 2 PM na diri then abot akong order na biryani. Kay kanina, ang gikaon na ko kay champurado. Dali na si mami and akong boyfriend na dili daw enough. So orderan ko nila. Actually, nangaon mi. Brunch na siya. Kay 11 naman mi nakamata. So, nagkaon ko 11 plus then 2 karon abot ang order. Kauno na daw na po. So, wait. Ay mo ko din yung packaging. Wait, kita. Nice kayo packaging guys, no? Social. Charot. This first time na mo na nag-order diri na restaurant na ako ang magkaon. Charan! Ay, char. Inani di ay. Na sila ano. Spoon and fork. Oh, this is the sweets. That is a sweets and this is a I don't know if it is chutney. I don't know. My goodness. Charan! So, siya kayo guys naman. Packaging. I like it. Charan! Paneer. Paneer biryani kay para rich in protein. Charot. Hindi naman ta kakaumit karon dari so paneer na lang in replacement. Substitute. So, pana guys. Charan! Taon dito guys. Mild lang iyang kahalang. So, ganahan ko. Lami siya. Buti time na sa lahi nga store, sa lahi nga restaurant, halang, ganahan, di mo ma-enjoy. So, ako na rin nagkaon. Kung ano siya guys, carrots and ito ganahan. Saray mo kaon na. Ako ng boyfriend mo kaon na. Okay lang man na dili ko makaon carrots. Kay every morning, beetroot, carrot, tomato, and ampalaya. What is that? Gina-extract ni mami ang juice. Muna ginainom na ako. Namot ta ng dariya. Tapos na ay walnuts, peanut, almond, dried grapes, and kapag isa na fig daw, katong fig, something like that. Lami inom ang coke. Wait. Saran! Ato ding, atong Sunday, Tuesday may karon no. So, Sunday, nag-crave jud ko. Grabe. Kaya gidala mo gud na, diba, ang Sunday, mo to siya ang Sunday, January 19, mo to siya ang last day sa sports carnival. So, athletic day to siya. And awarding sa mga, sa mga sports. And then, sa mga winner ba awarding. And then, init siya, init na tugnaw. And then, wag ko nagainom og water. Kaya ang water na mong nadala, kay with lemon, honey, and ginger, kung ganahan. So, dito pa lang na, pala may kaabot ko dito. Sundo kong inubog ko. Sumuta, nag-order siya. Upat yung kabuok. And then, isa sa quality sa iya, nga ganahan kay ko sa iya kay super attentive. Attentive ba tawag ana na morning that time, January 19, anay mga bata nagkaon og ice cream. Then, layo man kaayo mapalitan. As in, layo siya kaayo. Amot ka order siguro to nila. Hindi, may anak ko sa iya nga, I really want to eat ice cream. And then, kaya mo guys, di man may kapalit, di ba? Alang-alang mag-order. Nga isa lang, oras to i-delivered. Ikaw, alkansik ayo.
Then, paggabi ko na guys, no, I thought, kanina iyang i-order for kapok. Then, nag-ato po sa washroom. Then, pagkauna na mo, ano siya, mag-open din ako ang ref na upat ka klase na ice cream. Sumuto, wala ko na-experience na siya. Pag na ako'y gustong kauno na, dili mapalit gani ura-urada. Kaya pagkagabi na, or pagka-tomorrow, mapalit na siya. Nungit na i-remind ko, siya may mabuhat ba. So, hindi ako ganahan na flavor. Kalimutan ko sa flavor ato. Uy, mura siya ganang sa bata pag ay kong flavor. Mas late na akong explain. Mas lamig kaya siya nga flavor. And then, ipalit na ko. And then, nag-order siya mango, butterscotch, and vanilla. So, nahurot na ang butterscotch and mango. Vanilla na lang ugat ang ako ang nahibilin. So, diba? So, guys, ganahan kayo kay na ano ba, nung sana, gatagan ko sa Ginoo lalaki nga, ngunit umumugos nga inana kung gusto inana kayo. Siya na yung mismo mo provide ba? Kasi, unang kamong girls, mga kabataan nila, ayaw pagdali. Diba? Enjoy sa yung pagkadalaga. Pagkahuman, maabot lagi na para sa inyo. Charot! Dapat ang biryani din niya. Kung na ako'y gustong kaunan dari guys no, kaya makaon jud na ako. Di ko ra ko mag-order online. Except sa meat. Bawal man dari ka. Kaon meat sa, dari sa balay. Pero sa gawas, okay ra. Una, biryani sa paneer. So, may mura manig mga potato. Di ko ganaw potato. Wait. This is a paneer. Mura siya tofu. Equivalent sa tofu ba? So, morning na akong work dari akaron so far. Basta pag nasa mami, sa balay nila, tulog. Tapos, mata, mga alas 10 or alas 11. Ito, washroom. Kailangan may maligo, pero exempted bang po sa kay tugnaw man. So, lamos lang, share. Then, kaon. Pagkaman na, ato na kwarto. Cellphone na dayon. Kami ginatanaw karon na, nasa Netflix ba? Yan, The Witcher. Muna gikalingawan na mo ang. And then, tomorrow, mula kami kay mag-process mi sa mag-file mi og para sa among marriage. Ato mi sa registrar. So, maopo. Kung may wala kayo, sana lingaw dari kay permit lang sa balay ba? Wala na po na sa Philippines kay na ako dito sa sa Davao sa Davao no kay pag walay work trust wedding house usay gani kay doon naman may ko nakipuy sana nag-board ko sa sa mama sa komunikada ba, and then siya kay minyo naman nagrenta siya doon na jud kaayo nitay mo isa ra ka bali ang pagitan. Then, nausay, yung merkado mo ato sa iyaha mo. Siya, Kebs! Siya yes! Umuun sa man! Mugawas ka dira or kami ang mo anha din nasa mong kwarto. Siya wait! Maligo sa ako. Ako rin mo gawas, ikabalaka, like that. Hindi ko ka, umot lang. Ikaw ko gana lagi magawas-gawas except sa, man siya ka ng, lisod kaayo, ilihok. Pero pag naala ka sa gawas, ganana po ka. Hi, Daddy! Hi. Daddy is back. It's really nice, Mommy. See? The packaging. Good package. And it's yummy too. From where it is? From Rose Royal. Biryani.
It's nice. Size lahi. Basta guys, lahi ko dilang passport size diri sa Philip kaysa sa ato. So, mo to kailangan ako mag-print. Si daddy rin ko bas. Everyone is in the video now. Congratulations, Jerry. I didn't know the video is on. It's fine. Handok mo sila guys, pakita. They are afraid to be in the video. Am I right, Han? Yes. Okay. Just so afraid that we're not in the same room. Ang kaon na ni Kersha. Di mo na siya gusto nga mag-usip-usip yung pagkaon. Okay lang, di na kumulot. Din siya mo to subok kaon. Motivas ba? So guys, nag-order lang karon. Moni siya ang dal. Siya kailang ko. So, Daddy, what is this, Daddy? You know what is this? You don't know. This is gulab jamun. Rasam, this is what? What is this? Samba. Gulab jamun. Sandbar. Watery only. This is sandbar. This is gulab jamun. What is it? Puri. Puri. Popcorn. This is the sweets. I This is already told that sweets. name twice. I cannot remember. I can tell you now. Kesar. Gulab jamun. This one, that is kesar. Kesar. Gulab jamun. Can you please open the gulab jamun, Nani? That's okay. Guys, what is it? What we call this? Rasam. Huh? Rasam. R-A-S-A-M. Rasam. Rasam. This is rasam and it's hot. And then he said that, oh, finish it. It's yours. Finish it, everything. And I said, no, I cannot. And then, no, finish it. And then Daddy said, don't force her. എല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ആരെയാ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കണം Who is that then? So he changed his statement. He said, oh, just drink. What is that, honey? What did you say? Rasam. Drink as much as you want. Oh, drink as much as you want. See? That is the right word. Right? You don't know what you're called here. What? You don't know what we call you over here. What? Oh, I just tell them. Just tell them. Datu Puti. Yeah, they call me Datu Puti. That is my pet name here. What is that, honey? You know the English when we are watching the Witcher and there's a word and I said, it's a nickname. Sabrikwe? Sabrikwe? Yeah, something like that. So guys, napunta makatuna na hindi sila sa ano eh. Tanaw tag Witcher ba? The Witcher is really nice. Power. I have enough. Tama na to. Nanay vitamins or minerals na yato sa akong body. Good evening. It's 6:30 right now and tapos na ko prepare. Malakaw dahil ni makatuni sa advocate para may ask me regarding sa papers. Para sa makapasa na may papers sa registrar for the marriage. And since winter karon, nag-apply ko og moisturizer. Mo niya akong gina-apply. The Minimalist. Wait. Asa mo? Kameraan ni ay. Naraman ni dari ako. So, nag-apply ko Minimalist. And ako rin pinagpilian. Minimalist Skin Science. Vitamin B5. Moisturizer with copper, zinc, magnesium. Hyaluronic acid. And betaine. So, lightweight and oil-free. Char. So far, okay na ba sa akong skin? And then, nagamit ko brow gel. Para diri ako. So, okay na ako ang kilay karon. Nagagamit ko katong pencil. Okay, balo ato eh. So, nag-try ko din. Murag nice siya. Murag natural lang. Sure. Natural man dyan nag-ipuanan lang. I-color-coloran lang siya. Nice. Wala unsa na.
Wala nagkakatul. Ako ang kilay. Good evening, guys. Nag-order din ni sa All That Pigs. And mommy will get the... Oh, mommy! Why? Why did you retreat your... No. Croissant is only... Oh, Yeah. croissant, guys! Guys, croissant is 320. This one. And this one is 310. Heard that? Expensive. It should be yummy. Normal ramen. Ambot lang ko. Nanabang normal na croissant or dili. I'm not into bread.